चालू चालू सस्ता चालू सी न देख तू खा रे केमती कौन टेस्ट भल अच्छे ना ब्रह्मपुर आगे एमती टेस्ट हाँ पूरा मन भरी जाऊँ हाँ रेडी रेडी आमर तो पुणी आउ थे माछ खाया इच्छा है आउ थे अर्डर दे दीजिए ना बर्तमान आसो आम माछ खाऊ तुम यहाँ खाओ आम लॉलीपॉपटा नष्ट हो गला रे कौन करवा खाई सारा लॉलीपॉपटा फोड़ा पड़ा खाऊ बोली आउटे किनदे सर छाड़ा बस हर्न बाजिला बस वाला हर्न बाजिला 100 थर आस आस जा हाँ चल बर्तमान आम बाहर आगू जाकि कौन होटेल को होटेल गोटा भल होटेल देखिए ଖିଆପିଆ କରିବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଓ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ପିଲା ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଆମର ମାଛଟା କି ରସ ଲାଗିଲା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀରେ ମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ମସଲା ଦେଇକି ଉପରେ ଏସି ଏଠି ଲାଇଟ୍ बहुत स्टार्ट लाइट जल बहुत स्टार्ट लाइट जल कि दुख समस्त मुंड एसी अच्छी किंतु एसी कम दौनी पिला जो भाई निश्वास नौ जाऊँ 35 जन ना 30-35 जन भाई जाऊँगी पचपटे देख जाऊ तार दुकान आज बहुत लाभ ना कौन लाभ आम सब गुड़े दीजे खाई पी सी आज बहुत खुशी जाओ भगवान साहब आज एत दिन पर हठात बिक्री होगा मैंने से कष्ट कर बिक्री करते ना आज गोटे थर सब बिक्री भल भी लगे खाइबाटा जलजीरा पकई तो भल लगे तेल जिन खाइले सान भाई खाईदे हजम हजम हो सान भाई जोटा तो आप मद रूप देखते सका बाहर से ब्लग्रे मद मद प्लेन गोटे थटा मजार कहूँ जलजीरा टे माड़ करद जलजीरा पुड़िया देखिए खाइब कौन चिकेन चिकेन खुद खाइब चिकेन खुद रेडी जलजीरा माड़ा आसिका बटे भाई भाई देखु आमको भी खाली भल लगनी एक भी एत भल लगे मो भाई पूरा नहीं पड़े बस भर हाथ नहीं पड़े पूरा समस्त चुप हो बही खिया पिया सब उठी खाली गीत लगा भला से ब्रह्मपुर माछ खाई बल पड़े माछटा बढ़िया शिव बढ़िया गीत लगला लाइट कौन पड़ू बर्तमान खाया पड़े आसला ढाबा ना हूँ कालिया बलिया ढाबा समस्त माड़ी गले चलन जा आगे तो फाइनाली आमर खाया पीया सब शेष है ढाबाटा आमर चंडीखोल खेमुंडी खोल गंजाम डिस्ट्रिक्ट देखो आप देखे कालिया बलिया ढाबा भेज एंड नॉन भेज खेमुंडी खोल गंजाम डिस्ट्रिक्ट बर्तमान यही ढाबार आम खाया पीया कलु आमर आग खाया सरीगला बहुत जोर भोक होता देखे पारे आपको मेन कथा आप एपट एरिया को आसुँच ये ढाबा ना मन रखु कालिया बलिया ढाबा एटी आम खाइलु 160 टंकार मटन आउ रुटी मटन 160 टंकार क्वांटिटी भल था 3 पीस रुटी देते आमको मटन देते 5 पीस ग्रेवी भी मस्त था ना ग्रेवी 2 थर मगले भी देले आ पिला तो सब खाऊँ आमर खाया आग सरीगला जोर भोक होता खाया सर थंडा फंडा टे चलती आपण मैंने भी जब आसवे ये ढाबा ना मन रखु कालिया बलिया ढाबा नॉनवेज भेज ये सब आवेलेबल लोक पूरा प्रबल भिड़ से भितर आउ कि सुट फुट नहीं पारे 3टा बस लगी देखो आप देखो यहाँ आम बस सम्राट
ଦେଖୁଛି ଅମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମ୍ରାଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତା ଆଗରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଲାଗିଯିବି ସେ ହେଉନି ଆଗରେ ପୁରା ଦୂର ବାଟରେ ଏଇଟା ହେଲା ଢାବା ଆଉ ଏଠି ହେଲା କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଏଠି ବିଲ୍ ଟୋକନ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଟୋକନ୍ ଏଇଠି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଟୋକନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି 160 ଟଙ୍କା ଟୋକନ୍ ନେଇକି ମଟନ୍ ଆଉ ରୁଟି ପିଲା ଆମର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଲଭଲି କ'ଣ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ଚିଲି ଯାହା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମଗେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀତ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପେଟ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ମାରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇଲେ କି ନାଗି ଅଛି ଶାମଳ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଖାଇଲେ କି ରେ ଚିକେନ କହୁଛି ପନିର ତଡ଼କା ସରି ପନିର କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କାକୁ ରୁଟି ଇଆଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା 80 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ରୁଟି କେତେ ରୁଟି କେତେଟା 5ଟା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଦଉଛି ଆଉଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ 80 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଖାଇଲା 11ଟା 12 ହେଲାଣି ହଁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି ଖୋଲା ଅଛି ଏଠି ପରିବା ବଗେରା ସବୁ ବେପାର ହେଉଛି ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ କ'ଣ ବାହାଡ଼ା ହରିଟା ନେଇଯାଇକିରି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଜକା ହୁଏ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ କ'ଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ସବୁ କିଏ ହୁଏ ନବା ଘରେ ପଚାରିବୁ ପଚାରେ ମୁଣ୍ଡି ଖୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଲଗାହେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାହେଇଛି ଖେମୁଣ୍ଡି ଖୋଲ ପିଲା ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାତଲ ହେଇକି ସବୁ ଆଇଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତାପରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଭାଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଭଳିଆ ଆଉଛି ମାନେ ଜଣା ପଡୁନି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବାଗେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ପିକନିକ ଆସିବେ ଏପଟେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲି ମନେ ନାହିଁ ଆମେ ମିକ୍ସ ଖାଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭାଇ କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଆମର ସନ୍ତ भाई मैंने देखो घाटी रोड आसीगला घाटी टिके देखा ରାତିରେ ମାନେ ଟିକେ ବସ୍ଟା ରହିଲା ଟିକେ ଉଠିଛୁ ଭାଇ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆମେ ପୁରା ମଝିରେ ଏମିତିଆ ଶୀତ କୁହନି ଟିକେ ଗରମ ନହେଲେ ହବ କି Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସେଠୁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ ରେ ଯୋଉଟା ଘୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛୁ ସେପଟେ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଏପଟେ ସବୁ ଶୁଆଶୁଇ କରିଛନ୍ତି ଉଠିଗଲେଣି ସକାଳ ହେଲାଣି ନା ପୁଅ ଶୋଇଥିଲୁ ଟି ରାତିରେ ରେଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କୋରାପୁଟ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରେ
ଅଜଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବଲ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିକି ସବୁ ଯିବୁ ଫେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ଆଖି ମୁହଁ କିଛି ଧୁଆ ଧୁଇ ବି ହେଇନି ରେ 5 minutes later. ରାତି ଯାକ ପାଲା ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଚଷମା ମାରି ଉଠ ଝାଡା ଯିବୁ ବାପା ଧର ଉଠି ଯାଅ ସକାଳ ହେଲା ଚଷମାଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗ ଉଠୁ ଯେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବା ଯିବା କୋଉଠି ମିଳିବ କାହିଁକି ଢାଳ ଗୋଟେ ଗାମଲା ଏଇ ନଦୀରେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନ ତ ଚାରିଆଡେ ପୁରା କୁହୁଡି ସବୁ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଝାଡା ଫାଡା ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ କେମି କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ ଏଇ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମରେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବୁ ପୁରା ରେଡି ହବୁ ଝାଡା ଫାଡା ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଝାଡା ଯିବ ଟି ମୁଁ ଗାମୁଛେ ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ଶୀତ ବୋପା ମାଲୋ ଓଫୋ ଏ ଶୀତରେ ଯୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଯୋଉ ମଜା ଲାଗିବ କୁହୁଡି ପୁରା ଜଳ ଜଳ ପଛ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ପୁରା କୁହୁଡିରେ ଭର୍ତ୍ତିରେ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝାଡା ଫାଡା ବସିକି ଆସିକି ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହବ ଟାଟା A few moments later. ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ପୁରା ଟେଟେ ଖୋଲିଦେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଶୀତ ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଥିଲା କୁହନି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କୁହୁଡି କି ଭଳିଆ ପଡିଥିଲା ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଅତିଥି ନିବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ହଁ ରାଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ मंदिर को एंट्री करू बाट गणेश बाँ पटे पड़े जय श्री गणेश एपटे दुकान फोकान सब अच्छी दीप फीप दुकान हाँ चिन्ह वाओ पूरा ब्यूटीफुल पूरा वाओ से लोकेशन टा पूरा मस्त लगे आम जीवु ए मंदिर दर्शन सैले पड़ो जे तले पूरा फ्लाट हो चल मंदिर दर्शन करके आस जगन्नाथ दर्शन सरला सेपटे कैमेरा आलाउ ना बोली कहले तो कैमेरा टाक नहीं जापारे दर्शन ए करके आसलु सिंदूर फिंदूर लगे आउ सेपटे ब्लैक हाथी बेश हाथी बेश रघुनाथ बेश मो ना प्रभु जय जगन्नाथ बड़ी बामन बेश मंदिर देखुते कि भाई व्यू आस अलग प्रकार फाइनाली आपण मैंने देखिले ठाकुर केते प्रकार बेश आम बर्तमान मंदिर भितर अच्छु एठू काम सरला पूजा पूजी तो सब किसी हबार नहीं खाली ठाकुर दर्शन करके जीव भितर ठाकुर को माने जगन्नाथ मेन ठाकुर को देखा कैमेरा मना कले तो जी बाहर ही बेश बेश था आपण देखली
एठू एबे बाहरी जीवु आ गोटे जगह को जीवु बुलिया पे आपको देखैबी जेबे भी आपण माने आसीबे मंदिर को ही आसीबे पूरा शांति फील हो भल लागुची पूरा गाधे फाधे कि आपण माने सब किछि देखैली वर्तमान मु ठीक से देखिनी जाउची देखिबी भल लगी आपण माने तो देखिली तो फ्रेंड्स हमें एबे बाहरी गलु मंदिर दर्शन वर्शन सब सहिला फोटो फोटो उठा सहिला बाहरी की जाउछु एबे आ गोटे जगह को जीवु बुलिया पे आसबे जल्दी पळैलेनी सब हम 3 जण छाडी एना गले सोदा सुने जल्दी चलो चलो आ गोटे जगह को जीवु बुलिया पे एबे देखो तुम पे हमें बहुत कष्ट कलनु लाइक रे दबा टिके भी पछेबनी किंतु ठाकुर को दर्शन पड़ी जाते ना ठाकुर को दर्शन करी बहुत मजा आसला ना पूरा शांति लगे ओहो मंदिर दर्शन सारिके टे जलखिया करदेलु जलखियाटा मस्त होता मुझे खाई सारे साग मैंने सब खाऊँ मंदिर सामने देखो जलखिया दुकानटा ये आसबे मंदिर दर्शन करेंगे ये जलखिया खाई जी पूरा शांति रे पूरा सबुआड़े खाली पहाड़ एबाटे देवमाली जावाक आहरी बाकी अच्छी बर्तमान लोकेशन टा भल आसला सब फोटो आपण मैंने किए न जानी देखु ये दमन फिल्म सुटिंग गाँव में पहाड़ वगैरह सब फाइनाली देवमाली आम आसिक पहुंच जाइछु आम भोजी भोजी प्रोग्राम अच्छी आपको नेक्स्ट ब्लॉग रे देखेबे एटा एतिके बहुत लंबा भी होइसला ना सेति परे सब तो देखि देबो हमर किस काम धंदा नै ना भोजी भोजी करिवु खाइबु भोक लागलानी वीडियो वीडियो हबो फोटो फोटो उठिबे लोकेशन पूरा एटी पूरा जारा खरा हमें वर्तमान फोटो फोटो उठिबे मातिलु आ देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग रे चलंदु।